علامه یوسف بحرانی یکی از علما فقیه ده عالم و تمام قرآنی آیات و روایات و مد نظر رسنا ایک جمله داره ایک جمله داره مطمئن گرمی آزاد بجایز جو بخصبات چلگا یوتن بود آجایز نیبتن بود چلگا یوتن بجایزیم چلگا میتن چه داریم چلگا میتن بانیا چلگا یوتن بانیا چلگا یوتن بانیا زوزر شعر حکوم داخلو چلگا میتن با مزوزره انسان شهر حرام ندایزیم حرام ده چلگا میتنیم یا انسانی میتوزنا انسانی میتوز بنی اسرائیل قوم چیت بینزو ده قومی گناه بدیوت بینزو قوم گماس نمرا رفتو بینزو خدا سرطار العیوب در بندومن تیر گناه بین شو هر چی اونجا زنده حد بندو حد عملو نه خدا ده بنی اسرائیل قوم بنا سرطار العیوب بینده آخرتر قوم حدی که نگرد خدای عذاب تام ده بنی اسرائیل قوم کو چال مدام تو تغییر بین مدوتان دو ماما انسانی که مسخ سون سے حیوانی طرف انتقال بسه نیالدن چی وجہ سے کا یہ گناہ ہے وجہ سے زیر دی علامات زنا جسنا تو چو گناہ ہے سقط اسباب قوم چیت بینزو دی قوم کو زنا بات بینزو لیکن دی قوم کو زنا بس گناہ کبیرہ بس لیکن دی قوم کو زنا دی انسان کنا حیوان طرح مسخ ما بس لیکن دس میں رکھن مسخ و حیوان طرح دی فرد علامہ ذرکی زنا بس شدت گناہ در نچین دی فعل حرام کوئی معتبر کتاب میں جو نحن للعالمین son se sil son se tis mit projede mette na yeri وماذا يرون ده شخص بمقلد يعملوا تقلد يعملوا خير دون ولا توصل كما سكان كالجلد يعمل بالشهوة يردوني كفوزان جائز من زبانا حلال من زبانا غلام من زبانا أهل بيت القرآن المزمن من زبانا الشهوة الشهوة يعمل ده مجتهد دوني كل دوني كذا تدرس لنا آقای رهبر نماتا محبت دو آقای سستانی نماتا محبت دو مرانجل نماتا محبت دو ده علماء نماتا محبت دو کوئی ناظر جانتا ہوں تو قربانی دا دو قربانی دا سینا دو کوئی کا فداکاری دا سینا کون اسمانی لیکن دو چلے دا عزیزان بیدار شد به ضرورت جو دین صفا بسند و بس میکوشد جم توبه و خدا ما بچسید شاید اکثر لباده میدود تو فی عذاب البالان دین بتاسم احساس بود فکر بود یونی که عمل بود من نام قیامت جا من دوا خدایا دنیا کے بعد من عمل چنمنا ممبئی بستن با دین نی نام عمل بخالی تو من چیزوں آخر چیزوں زیر تیجرت حرامات کا دباس میں دو تے حرامات مجھے سے نام عمل رمے عمل صالح رمان ضائع سن سے فعل حرام وجہ سے تاریخ اسلام میں نو مدام رمات ہوئی دے پہلا ایمان سوچ تو تاریخ اسلام میں نو تاریخ اسلام میں پہلا پیغمبر اسلام نے کہا جماعت سود بسپین امیر المومنین بسپین تاریخ اسلام میں نو پیغمبر اسلام نے کہا مال جائیداد تنظیم اسلام میں نسل سود بسپین حضرت خدیجہ بسپین این تاریخ مدام پتا چھنو این تاریخ ندونا مدر روزم سوز پہلا سنور رفپین سوز پہلا للفعل حرام بینو
علماء نزلت که به حلال حرام البقن کو معاویه رحمت الله علیه این اسم امرأة از رقت اسلام معاویه رحمت الله علیه نصیلت بگردولیم امام رضا علیه السلام شخص زلکی دیز اس نگدو دیس میارو انیل چه مطمئن آیا خدا تمام چه میبینم انیل مطمئن چه تام زلکی تو انیل میان تشیش تامل بفرزید میان تاکید مین انیل تشیش تامل که دو مین دو انیل تو لیکن دی تشخیص کو دی خدای زینت کو مدرس دی رقم بگم مجبا زندگی بیشیو امام حسین علیه السلام فیقو یک عزائل لسنادو عالم خواب قمت امام حسین فیقو دی شخص ولدن دی شخص يرام لسنا ينتيجون ينفون سنا ينتز يلز لسنا يليرون في الاسنان النور بلسنا يعقمت لسنا نا حسين سنين بيرزقنا دي فعل حرام بسابيديو اختلاف بجيانو اختلاف بجيانو مثلا مشكلات و پریشان و ایران دیپارتمنت و ایران هندی حکومت دو کلام مسئله لیکن ذات خود انسان جمع علت من جمع بحديق من جمع عذر شرعي من على فعل حرام بمبتلا سنسلام للتمام عذاب النسان الانسان بلا جسم وقت دي انسان لفعل حرام بمبتلا سنسلام شبه الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده چی سن خدا نظر مبتع لحرام بس مسلم ودي قالنا هاي بارگاه يرانا تقدم با مسلم كان عزيزان تو بس سخت روایات من راز ندمن شیعه کتبهم تجسد من يري علماء تجسد من يري جوان خجل دو معيار تانو کی من الشيعة لسنبتو إسلامي حكومة إيران عراق من الشيعة مركز من الشيعة استنوا بدونسو إيران عراق الدنيا متسلمين لسنبتو نكسيانا مجابدو دليل نعم بحنين دو جائش ورده قيامت لديك سؤال بنا كون قمت مجازا مجاب دو دليل چلينا نعم دليل من دلیم سامبا بسدنا خدای کرم معافی تو لیکن آینده مخوز عدالت سے پھول دسیلا کمولا بلچه عدالت رغت دسن پھول چه میگن ایران دنیای دنشی پھول سرد زردار اسی زردار زندگی دا پھول تنبار رحمت دی گناه پھول خودسمن دی گناه پھول خودسمن دی عدالت خودسمن diferentes جامعان توجه سون عندها حقيقة إيه مدلنا بسكيري بشكل كا مدرسة كم تبيلين كلهم شو آخر سر آخر لا يري مرجع مني مسرعنا ما يملكون حلوان ما يملكون دو فعل حرام فعل الشيطانين دي عذاب إنسان بلا تجسن أجر دلين عن الإسلام دي گناه بين مبتلا سونس إعلانيا بدون جايش تسمى فعل حرام بمن المعصية جاب على العام تنسون الإسلام زي قوم من إسرائيل لما الله على كم الكوني أسكت دوست خدا ظهور شدن آدم رشته چسید امام دیدار چسید یا امام تقلید چسید امام دیدار چسید آدم بدون تصمیمات من چی بس دیدار چسید چی بس دیدار چسید خدا نخواسته حتی روایت روی که وقتی که انسان اسلام
ده خدای نور پر دسنا دلن دسنا تو 40 दिन दसना फेक दसना शैतान सवार फंसल से इरान दले शैतान से इरान चिता में जो शौक तामन जो शैतान से इरान शौक तामन की दावरी के ब्रो ब्राह्मण नाम में चले लो इरान जवान चले लो अगर खुदा ना खास्ता ना ये मौत का तफरीक जो Siapa sok terjadi? Pada mati majlis kanan sejarah yang market itu bahaya dari terjadi. Thongse ni insan tu dari kita mudi orang tu. Desnya orang orang sedih insan tu mudi orang. Askia usul tangan usul sejarah ni. Pada ini nur bukan orang beramai tuan terkala usul tangan. Deh ada aman dalam cicu. ये भी बहुत बदसना हराम हालत दुनिया का नाम शी मुमिन दरमियान दे अदा अमल तम खलशो तम के अकालिम खलशो अगर जाओ जमीन बाकी हराम ना नाम का हराम थी इंसान मलकों की दुनिया का सिर न हो फासिक है हत्ता कि بعض المجتهد زرقي دفع حرام بميران مبتلا ثم سيرت مال جانب الاسلام دي مال کو لقمه حرام انده وقت کی انسان دل لقمه حرام کو معنی رگا نجوس الاسلام امام جعفر صادق کے مشهور حدیث 40 दिन में عبادत का खलास